से ओलट पालट कथा ये कहुई आम केमी ओलट पालट करवा गुरु कहले ताहा जानी गुरु न कहले ये सब कथा को आम कदापि जानीपारानी शुणिकी जदि या आम शुणिकी ज्ञानटा आहरण कर अनुभवटा केमती करवा आम मु मनकर अनेक बहिशास्त्र पढ़ी आपन को ज्ञान कहे आपन शुणिकी आनंदित हे किंतु मु निजे निजक प्रतारणा करछि ना मुझे अनुभव करनी अथच मुझे आपण मान बुझे ताहले आपण मैंने आनंदित हे आपण मान लाभ हम किंतु मोर निजर किसी लाभ हम ना। तेणु सर्वप्रथमे अष्टम दशा कौन आम जानवर अच्छे कई कई भाई मैंने कहते अष्टम सज्जिया ना अष्टम सज्जिया बोली किसी ना एठी ठाकुर लिखिं अष्टम दशा कहीं ना आमर कुमार संभव रे कालिदास जो द्वितीय पर्व जो लिखिं द्वितीय खंडरे से 10टा जाक दशा को अलरेडी लिखिदे ये प्रेमर 10टा दशा तार अष्टम दशा रे माँ राधाराणी केशर उपर अच्छा निजे ताला पकईकि चाबी फोपाड़ी देती से निजे चाबी रखी ना प्रभु होचंदी सबुठारु बड़ चोर तेणु तांको पाखरे सिंधी काठी पाखे सबु प्रकार तालार चाबी अच्छी जो भक्त जमीका ताला पकई था से 42टा जाक तालार गोटे चाबी एका बेले सब जाक ताला खोली मड़ मड़ हो खोली तेणु आग प्रथमे माँ राधाराणी किए आग आम जाना राधा बोली जेऊ जुगल अक्षर आच्छा नाम देले बेदबर राउछि किए से धरिब ताहांकु राउछि किए से धरिब ताहांकु जाए बार आसे बार बार रूबी लग जही राधा कृष्ण एक अंग बार रूबी लग भासे अभिराम सत्यनारायण जुगे जुगे से जुगल अंग बार रूबी लग प्रति जुगरे से जुगल हो तेणु जाए बार आसे बार राधा बोली जो जुगल अक्षर जो 2टी अक्षर राधा बोली से राधा नामटी किए देते ना भगवान ब्रह्मा देते जो पूर्व आम आलोचना है जो पिलाटी आसिकी से कन्या रत्नटी आसिकी पद्मवन में ठाकी से ब्रह्मा आसिक पहुँचिकी कपाल लिखिदे माँ राधाराणी जो भगवान श्रीकृष्ण गोटे चिटा लिखिते से लिखिते जे मो कपाल ब्रह्मा आसिक लिखिदे गोविंद हेबे मो पति तेणु गोविंद मो स्वामी हेबे बोली ब्रह्मा मो कपाल आसिक लिखिदेकी जाइछे। परवर्ती मुहूर्त में माँ राधाराणी सहित भगवान श्रीकृष्ण वृंदावन में शिशु अवस्था बह कर कैशोर अवस्था बह कर परवर्ती मुहूर्त में सी बह करते किंतु बह भगवान श्रीकृष्ण एवं राधाराणी पूर्णमासी उपस्थिति रे माँ जो वृंदादेवी उपस्थित वन में सूर्यंकर व्रत करी सूर्य उपासना करी माँ कौन करते वर पाई सूर्य ठार वर पाई से भगवान श्रीकृष्ण को पति रूप में वर्ण करने तेणु माँ राधा किए बोली आग आम प्रथम जाना श्रीकृष्ण आह्लादिनी राधा कृपामयी कृष्ण वांछा पूरणार्थे जन्म छन्ति होई स्वयं सीधा समुज्ज्वल हास्यमयी राधा जे नाम श्रवणे तुटी जाए भवबाधा उन्न
ঊনবিংশ চিহ্ন যার চরণ সରୋଜে ସେହି ଗୁରୁ ପଦ୍ମ ପାଦେ ଅଭିରାମ ଭଜେ। ঊনବିଂଶ ଚିହ୍ନ ଯାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସୁଧା ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ହାସ୍ୟମୟୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ମା ରାଧା। ଯେ ନାମ ଶ୍ରବଣରେ ଏ ଭବବାଧା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ଏ ଭବବାଧା ତୁଟିଯାଏ। ଏବଂ ঊନବିଂଶ ଚିହ୍ନ ଯାର ଚରଣ ସରୋଜେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବା ନାରାୟଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଦୁଇ ପାଦରେ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପାଦରେ ঊନବିଂଶ ଚିହ୍ନ, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ଅଧିକ। ସେ ଚିହ୍ନଟି କ'ଣ? ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ମାଙ୍କ ପାଦରେ ଅଧିକ ଅଛି। ତେଣୁ ঊନବିଂଶ ଚିହ୍ନ ଯାର ଚରଣ ସରୋଜେ ସେହି ଗୁରୁ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଅଭିରାମ ଭଜେ। ରା ଅକ୍ଷରଟି ଜୀବ ଧାକ୍ଷର ପରମ ଶସ୍ତ୍ର ମୁଖେ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣି ନ ପାରିଲେ ନାମ। ତେଣୁ ରା ଅକ୍ଷରଟି ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବ ଏବଂ ଧା ଅକ୍ଷର ହେଉଛନ୍ତି ପରମ, ଏବଂ ଏଭଳି ନାମକୁ ସହସ୍ର ମୁଖରେ ଅନନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣି ପାରି ନଥିଲେ। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ। ରାଧା ରାଧା ନାମଟି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ନୁହଁ। ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି, ରାଟି ହେଉଛି 54 ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଧାଟି ହେଉଛି 54 ଅକ୍ଷର। କେମିତି ନା ରର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମିଶିଲେ ହେବ 54 ଏବଂ ଧର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଆର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ମିଶିଲେ ହେବ ମୋଟ ଉପରେ ରାଧା ଶବ୍ଦଟି ହେଇଯିବ କେତେ ନା 108 ଅକ୍ଷର। ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ରୁର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ସ ଅଣ ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଯଦି ଆପଣ ମିଶାଇଦେବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ 54 108 ଅକ୍ଷର। 108ର ମହାତ୍ମ୍ୟ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ବା ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦରେ 108ର କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି 108, କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି 108, ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ ନା 216 ଅକ୍ଷର ହେବ। ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ପରମ ଦୟାଳୁ। ସେ କହିଲେ ଯିଏ ଏହି ନାମକୁ ଥରଟିଏ ଭଜନ କଲା ତାର 1000 ଗୁଣ ଫଳ ତାକୁ ମିଳିବ। ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ। ଆମେ ଯେମିତି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ମିଛରେ କହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଶୀଘ୍ର ଡବଲ୍ ହେଇଯିବ, ପଇସା ଶୀଘ୍ର ଡବଲ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ସେମିତି ମିଛରେ କହନ୍ତିନି, ସିଏ ଠକନ୍ତିନି। ସିଏ ଯାହା କହିଥାନ୍ତି ହିସାବ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ରେ ଆମକୁ ମିଳିଯାଏ। ତେଣୁ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ମିଶିକି ହେଉଛି 216 ଅକ୍ଷର। ତାକୁ ଯଦି 1000 ଗୁଣ ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ସେ କେତେ ହେଇଗଲା? 216ରେ 1000 ଗୁଣିଦେଲେ କେତେ ହେବ? 21600। ଟୋଟାଲ ଜୀବ ଶରୀରରେ ଦିନ ରାତି ମିଶିକି 24 ଘଣ୍ଟାରେ 21600 ନାମ ଜପ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଅଙ୍କ ପାଠ। ଏ ଗଣିତ ସାହିତ୍ୟ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଯିବ, ନହେଲେ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେମିତି ହେବ? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଖୋଜିଲେ ଅନ୍ତ ନ ପାଇବୁ, ପିଣ୍ଡେ ସର୍ବ ହେତୁ କର। ଠାକୁର କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ରାଧାଙ୍କ ଭାବଟା ଆହୁରି ପୁଣି କେଉଁ ଭଳିଆ। ମା ଯେତେବେଳେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ମାନେ ପାଦରେ ଅଳତା ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ରଚୟିତା ଜୟଦେବ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ରାଧାଙ୍କ ଭାବଟା ହେଉଛି ଭାଇମାନେ କିପରି ପ୍ରଭୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କେମିତି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ ବରଣ ପତ୍ର ରେ ଯେ ଲଗାଇ ଅବିର, ରେ ଯେ ଲଗାଇ ଅବିର ଏହି କୃଷ୍ଣ ପଦ
ଚୁମ୍ବ ଦିଅନ୍ତି ବାରମ୍ବାର, ଚୁମ୍ବ ଦିଅନ୍ତି ବାରମ୍ବାର।